Hello everyone! Today we'd like to invite you to join us on our walk around Cannes and the fireworks show that took place on July 22nd, 2025. We divided this experience into two separate videos. In part 1, we take an evening walk through Le Suquet, Cannes Castre, Place du Chanoine Paul Grau, the Cannes sign, Place de la Castre, and the narrow streets of the old town. In part 2, we'll share our best tips for finding the perfect spots to watch the fireworks show during the Festival d'Art Pyrotechnique de Cannes, and you'll get to experience the spectacular display with us. Subscribe to discover more videos, travel tips, and the adventures. And let's get started. Allez, qu'est-ce qui se passe? Tell me where we are going. We are going to the Ukraine. To see the Cannes from the top. It's a castle. Castle place, I think. Yeah, and then it's downstairs. Look, it's Palais de Cannes for Cannes Film Festival. Moi, je suis premier. Non, Stefan. Non, non, non. Alex. Come with me, yo. Vous vous rappelez, on a marché sur un truc similaire. Oui. Hey. Hey, shut your pen. Alex, Stefan, venez ici. Alex, Stefan. Ah, ici? Non, ici, regarde. Regarde le mur. Et regarde, c'est le canon? Non, c'est l'éclairage. C'est fini. Now you are Alex Drip. Like Steven Drip. Okay? Yeah. Okay. Ici, ici. Alex, vas-y, go.
Wesh. Wesh. Il y a quoi? Happy family. Wesh, like us. Really fast. Regarde les petites ruelles. Non. Hey, il y a de l'eau. Non, j'ai pas en premier, hein. Mais je sais pas comment faire. Wesh. Arrête. Ok, je vais te faire. Retourner. Par là. Ici. Allez, let's go. Papa, regarde. On est presque. On est presque en bas. Je veux manger quelque chose. Oui, on va manger quelque chose. Moi, je vais un petit peu manger des chips. T'as vu comment je suis tombée là? Oui, maman. Viens à côté de moi. Je t'ai mis sur toi. Et voilà, on va. Mon Dieu. Mais... Wesh, ils ont fait un petit là, comme du monde là. On vient, on va aller par là. Voilà d'abord. Ouais. Maman, t'as... Ah, ça match ton t-shirt, Alex.
Ah, une file d'attente. Line up for take a picture with red carpet. Is duty See? here?